औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बानी रमशा और मैं सबको सईद रम तौक़ीर ऑफिशियल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो सूरत इखलास के बारे में है कि सूरत इखलास का जो है वो अजर सवाब क्या है और इसकी जो अहमियत क्या है वो हम सबको ही पता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुल वल्लाहु अहद को 10 मरतबा पढ़ा, अल्लाह ताला ने इसके लिए जन्नत में एक महल बनाया। सूरत इखलास हमें पता है बहुत ही छोटी और बहुत ही खूबसूरत जो है वो सूरत है। सूरत इखलास जो है वो मुबारक सूरत है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को याद होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस सूरह मुबारक की फ़ज़ाइल भी वो जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और इसका असूल भी अल्लाह पाक की रहमत से हर एक के लिए आसान है। बस ज़रूरत तवज्जो और एहतमाम की होती है जो कि मतलब बहुत ही कम है कि हम लोग जो है इस तरफ तवज्जो देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है सूरह इखलास की तिलावत के बाद फ़ज़ाइल को ज़िक्र करते हैं ताकि सूरह जो है मुबारक की फ़ज़ीलत मालूम होने से हम जो है इसको कसरत से जो है पढ़ सकें, तिलावत कर सकें। तो और तौफ़ीक़ अल्लाह पाक की ही तरफ से होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की फ़ज़ीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुल वल्लाहु अहद पढ़ा इसने गोया तिहाई कुरान पढ़ा। उसके बाद जो है फ़र्ज़ नमाज के जो है बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने की जो फ़ज़ीलत है वो कुछ इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 अमल ऐसे हैं जिनको अगर कोई ईमान की हालत में करता है तो वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाएगा दाखिल हो जाएगा और जिस हूर से चाहेगा निकाह कर लेगा। एक, अपने कातिल को माफ़ कर देना। दूसरा ये कि जो खुफिया तौर पर किसी का कर्ज़ अदा कर दे, जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें कोई एक काम करे, फरमाया इसे भी यही दर्जा हासिल होगा। यानी कि इन 3 कामों में से अगर कोई एक भी ये काम कर लेता है तब भी उसका दर्जा वही है। उसके बाद हम बात करेंगे कि 10 मरतबा हम सूरत इखलास पढ़ते हैं तो उसकी क्या फ़ज़ीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुल वल्लाहु अहद को 10 मरतबा पढ़ा, अल्लाह ताला ने इसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ने ये फ़ज़ीलत सुनकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो हम इसे कसरत से पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं और वो बहुत पाकीज़ा है, बेशक बेशक। यानी तुम जितना पढ़ोगे अल्लाह ताला इतने ही महल तुम्हें अता फ़रमाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगर 50 मरतबा हम सूरत इखलास पढ़ते हैं तो उसकी क्या फ़ज़ीलत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रवायत है, जो 50 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके 50 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सूरत इखलास की सूरत इखलास जो है पढ़ने की फ़ज़ीलत कितनी है। अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके 50 साल के गुनाह मुआफ़ कर देंगे, बशर्त ये कि वो 4 खसलतों से बचे, हुर्मत वाला खून बहाने से और हराम माल खाने से और ज़नाकारी से और नाजायज़ मशरूबात से। और तिबरानी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज में या खारिज नमाज में 100 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नुम से आज़ादी लिख देंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है, जो दिन भर में 100 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे, मगर ये जो है इस पर कर्ज़ हो, यानी कि उस पर कर्ज़ ना हो। बस 100 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ने यानी कि सूरत इखलास पढ़ने की फ़ज़ीलत। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है, जो दिन भर में 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके लिए 1500 नेकियां लिखेगा, मगर ये कि इस पर कर्ज़ हो, यानी कर्ज़ मुआफ़ ना होगा। यानी कि आप सभी जानते हैं कर्ज़ जो है वो शहीद जो है उसको भी मुआफ़ नहीं है, लेकिन उसकी शर्त यही है कि उस पर जो है वो कोई भी कर्ज़ नहीं होना चाहिए। 1000 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने की फ़ज़ीलत। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है, जिस शख्स ने 1000 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ी तो तहक़ीक़ इसने अपनी जान अल्लाह ताला से ख़रीद ली। हमा वक्त सूरत इखलास पढ़ने वाले सहाबी का मरतबा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम ग़ज़वा तबूक में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक दिन सूरज ऐसे नूर और रोशन करनों के साथ तलू हुआ कि इससे पहले हमने कभी ना देखा था ऐसा। थोड़ी ही देर में बाद जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल, जैसे आज सूरज तलू हुआ इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा माविया बिन माविया लैसी मदीना तैयबा में इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह ताला ने इसकी नमाज़ जनाजा में 70,000 फरिश्ते भेजे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया,
انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سنت اخلاص کی محبت جو ہے وہ جنت کو لازم کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امانت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کو ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا میں اس لیے کہ اس میں رحمان عزوجل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ فرمایا جنت، یعنی کہ اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی، یہ سورہ اس کے گھر پر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے، یعنی کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ بالکل چھوٹی سی صورت اگر ہم اس میں پڑھنے میں لگائیں تو صرف 2-3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس صورت کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ لوگ نہیں پڑھتے قرآن پاک، جب مطلب وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں، حالانکہ یہ جو ہے سب سے ضروری ہے کیونکہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور یہی چیزیں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جائیں گی، پیسہ دولت ہر چیز یہیں رہ جائے گی، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہر وقت اس کی جو ہے تلاوت کریں تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنے لیے دنیا میں ہی جنت کو خرید سکیں۔ اور جو ہے برائی سے اس طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ برائیوں اور بے حیائیوں اور برے کاموں سے بھی دور رہیں گے، اور جو ہمارا دل ہے وہ نیک کاموں کی طرف جائے گا اور برائی کی طرف راغب بھی نہیں ہوگا۔ شیطان بھی ہمیں جو ورگلائے گا لیکن ہمارا جو دل ہے وہ اس طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں اور جو ہے سورۃ اخلاص کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، پڑھا کریں، ہر وقت پڑھتے رہا کریں۔ تو جو ہے ہر وقت اگر آپ لوگ نہیں بھی پڑھنا چاہتے یا کوئی نہیں بھی پڑھا تو ضروری ہے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے اور ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو جو ہے نماز کے بعد ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کی تلاوت کیا کریں 100 بار 200 بار، 100 کی تسبیح لے کے 200 کی یا پھر جتنی آپ کی جو ہے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، اور جو ہے میں تو یہی کہوں گی کہ آپ ہر وقت کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں، اور جو ہے میں بس یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں سورۃ اخلاص کی باکثرت جو ہے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، اور بس دعا ہے کہ اللہ پاک سب مسلمانوں پہ اپنا رحم فرمائے اور ہم پہ بھی اپنا رحم فرمائے، اور سب جو ہے مسلمان بہن بھائیوں کی جو تکلیف ہے ان کو دور کرے اور سب کے جو حالات ہیں ان کو بہتر بنائے اور ہمیں جو ہے ایمان کی حالت میں مرنا اور جینا سکھائے، بس اتنی دعا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔